अथ विंशोऽध्यायः ज्ञानयोग कर्मयोग भक्तियोग। उद्धव कहले कमलनयन श्रीकृष्ण आपण कहले जे गुण और दोष प्रति दृष्टि न जीवा ही सबुठार बड़ गुण, किंतु मोर ये विषय किसी सन्देह रही। कर्मर गुण दोष विषय तो वेदर बुझाई दी जाए क्यों कर्म विधि सम्मत क्यों कर्म निषिद्ध ता कहुई अर्थात गुण दोष संबंधी विधि निषेध चर्चा कर वेद तो ईश्वर अर्थात आपणकर बाणी वेद ही वर्णाश्रम रही भेद प्रतिलोम विवाह अनुलोम विवाह फल उत्पन्न होती वर्णशंकर संतति द्रव्य देश आयु काल तथा स्वर्ग नरक मध्य रही प्रभेद अर्थात भल मंद जनाए। एपरी भाव में विधि निषेधर अर्थात करणीय अकरणीय लक्षण कहते आपंकर वेदवाणी गुण और दोष विषय कहुई। तेणु जेपर्यंत मनुष्य गुण कौन दोष कौन ता न जानी से पर्यंत तार उद्धार हो किपरि। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपंकर वेद ही हूँ पितृ देव और मनुष्य मान उद्धार मार्ग देखा देते नेत्र जे कई वेद मार्ग चले जे से वेद मार्ग चले नहीं से उद्धार कौन साध्य कौन साधन साधन कौन ता जापर नहीं। गुण कौन और दोष कौन ता आपण वेदवाणी निर्णय कर तो अन्य कार निज कल्पना नुहे ता छड़ा वेदर ही गुण दोष दृष्टि उत्पन्न होती दृष्टि तो सत्य जात हो नहीं तेणु मो मन में भ्रम जात हो। भगवान श्रीकृष्ण कहले प्रिय उद्धव मनुष्य मानकर परम कल्याण अर्थात उद्धार मुख्य निमंते मुहि उपदेश स्थल वेदर और अन्यत्र अधिकार भेदर तीन प्रकार योग विषय कही सेगुड़िक हूँ ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योग। मनुष्य परम कल्याण निमंते ये तीन छड़ा अन्य कौन उपाय कौन स्थान में भी दि जाए नहीं। हे उद्धव जो मैंने कर्म और तार फल प्रति आसक्त हो से सब त्याग कर देते से हूँ ज्ञान योगर अधिकारी। विपरीत पक्षे जो मान चित्र कर्म कर्मफल प्रति वैराग्य आसी नहीं से सबको दुखजनक बोली बुझी ना से भली सकाम पुरुष मैंने होती कर्मयोगर अधिकारी। जो व्यक्ति अत्यंत विरक्त तथा वैराग्य नुहति कि अत्यंत आसक्त नुहति तथा कौन पूर्वजन्मर शुभकर्म फल सौभाग्यवशत मोर लीला कथा आदि श्रद्धाजात हो जाए से भक्तियोगर अधिकारी। भक्ति जगत द्वारा ही सिद्धि मिल पाए। जेपर्यंत कर्म में जगत प्रति और कर्म मिलता स्वर्गादि सुख प्रति वैराग्य आसी ना अथवा जेपर्यंत मोर लीला कथा श्रवण कीर्तन आदि कर श्रद्धाजात होना से पर्यंत कर्म संबंध रही विधि निषेध सब मानि कर्म करने आवश्यक। हे उद्धव एपरी भाव निजर वर्ण और आश्रम अनुकूल धर्म लगी रही कौन सी आशा और कामना न रखी यज्ञ द्वारा मोर आराधना कर चले एवं निषिद्ध कर्म को दूरी केवल विहित कर्म कले मनुष्य को स्वर्ग कि नरक को जावाक पड़े नहीं। श्रद्धा मानि निष्ठा रखिथिबा पुरुष को पाप लगे नहीं से पवित्र हो जाती से इहलोक अवस्था विशुद्ध ज्ञान लाभ करपारती और अनायास मो चरण भक्ति मिल जाए। मनुष्य शरीर हूँ अत्यंत दुर्लभ। स्वर्गलोक बसी देवता मैंने शरीर पाइबा चाहती और नरकर जीव शरीर पाइबा कामना करती। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग निमंते मनुष्य शरीर साधन स्वरूप अटे कारण स्वर्ग और नरक भगवत प्राप्ति हो पारे नहीं केवल मनुष्य शरीर ही ताहा संभवपर। विचारवंत मनुष्य स्वर्ग कि नरक कि इहलोक देह पाइबा कामना करने उचित नुहे कारण कौन से एक निर्दिष्ट शरीर पाईगले से देह प्रति अहम बुद्धि आसक्ति आसी जाए और व्यक्ति द्वारा परम कल्याण प्रति अवहेला प्रदर्शन करे फलतः तार पतन घटे। तेणु सावधान हो विवेक बुद्धि द्वारा बुझी आवश्यक जे ये शरीर मरणधर्मी होते भी परमात्मा प्राप्ति करे। ये शरीर हूँ गोटे वृक्ष ए बसा बांधी जीवरूपी पक्षी निवास करे। यमराज दूत मैंने वृक्ष को अनुक्षण काटी चलती कटा जाता वृक्षर पक्षी जब उड़ी पलाए जो पुरुष मनुष्य शरीर को दिन राति कटा जाता घटना देखिपारती से भयर कंपित हो कामना शून्य हो जाती से पुरुष ही परमात्मा तत्व जानीपारी शास्त्र शांतात्मा हो जाती और से ही मुख्य लाभ करती। बड़ कथा हूँ सर्व शरीर मध्य सार दुर्लभ नर कलैबर तथापि भगवान को असीम अनुकंपार ही यह सुलभ हो जाए। प्रिय उद्धव मनुष्य जितेबाला कर्म को दुखमय बोली अनुभव करी कर्म प्रति विरक्त हो सी जितेन्द्रिय हो योगर मनोनिवेश करने उचित एवं बारंबार अभ्यास द्वारा और आत्मानुसंधान द्वारा तार मन को मो ठार अर्थात परमात्मा ठार अविचलित भाव में लगाइदेवा आवश्यक। मन को धारणाबद्ध करा बेले तादि चंचल हो इतस्तत हुए तेज हेला नक अत्यंत सावधान सहित मन को बुझाई सुझाई निजर आयत्त को आने पड़ो। इंद्रिय प्राण मान निज बसर रखा पड़ो। मन को क्षणक लगाम छड़ा कर अनुचित। मनर प्रत्येक गतिविधि प्रत्येक चंचलपण उपर दृष्टि रखा पड़ो। एपरी भाव में सत्वगुण सत्य संपन्न बुद्धि द्वारा मन को धीरे धीरे निजर बसु आने पड़ो। उशृंखल घोड़ा को जपर दमन कराए ठीक से मन को तार भाव जाणी निज नियंत्रण को आने को मन संपूर्ण आयत्त हो नाम हूँ परम योग।
ସାଂଖ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ କ୍ରମ କୁହାଯାଇଛି ସେହି କ୍ରମରେ ସୃଷ୍ଟି ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ଶରୀର ଆଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଲୟ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେହି କ୍ରମରେ ଲୟ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ଶାନ୍ତ ବା ସ୍ଥିର ନ ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତର ବିନାଶୀଳତାକୁ ଏପରି ଚିନ୍ତନ କରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାର ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି ତଥା ଯାହାଙ୍କୁ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଦୁଃଖମୟ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ନିଜର ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କ ଉପଦେଶ ଭଲ ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନ କରିବା ଲାଗିଯାନ୍ତି। ଏପରି ଚିନ୍ତନ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ତାଙ୍କର ମନ ଅତିଶୀଘ୍ର ଚଞ୍ଚଳତା ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି ଆଦି ପଦ୍ଧତିରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କଲେ, ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତଥା ମୋ ପ୍ରତି ପରାଭକ୍ତି ବିକାଶ କଲେ ଏବଂ ମୋର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତିଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମନ ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଲାଗିଯାଏ। ମନକୁ ପରମାତ୍ମା ଚିନ୍ତନ ଲଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ସାଧାରଣତଃ ଯୋଗୀ କେବେ କୌଣସି ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେବେ ଭୁଲବଶତଃ କିଛି ଅପରାଧ କରି ବସନ୍ତି ତେବେ ସେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ପାପକୁ ଜାଳିଦେବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ନିଜର ଅଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ କରିବା ହିଁ ଗୁଣ। ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ କର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଦୋଷ, କାରଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବତଃ ଅଶୁଦ୍ଧ। କର୍ମର ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ କର୍ମ ପାଇଁ ଗୁଣ ଦୋଷର ବିଧାନ କରି କର୍ମାଚରଣକୁ ନିୟମନ କରାଯାଇଛି। ମୋର ଲୀଳାକଥାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକଳ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ବିରତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ବି କର୍ମ ଦୁଃଖାତ୍ମକ ବୋଲି ଜାଣି କର୍ମ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହେବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଭାବରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରେମର ସହିତ ଭଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମନର କାମନାମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିପାରୁ ନଥିବାରୁ ସଂସ୍କାରବଶତଃ କାମନା ପୂରଣରୁ ବିରତ ହୋଇ ନପାରିବେ ତେବେ କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ନିନ୍ଦ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କାମନା ପୂରଣର ପରିଣାମ ହିଁ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ କରି ଚାଲିଲେ ସହଜରେ ସେହି କର୍ମ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ଆସିଯିବ। ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ କହିଥିବା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ମୋର ଭଜନ କରି ଚାଲିଲେ ମୁଁ ଆସି ସାଧକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିଯାଏ ଏବଂ ମୁଁ ବିରାଜମାନ ହେଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ସକଳ ବାସନା ସଂସ୍କାର ସಮೇତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ମୋର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଗଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଗ୍ରନ୍ଥି ଖୋଲିଯାଏ, ତାଙ୍କର ସକଳ ସଂଶୟ ତୁଟିଯାଏ ଏବଂ ସବୁ କର୍ମ ବାସନା ସର୍ବଦା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମୋତେ ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ମୋର ଚିନ୍ତନରେ ମଗ୍ନ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର କିମ୍ବା ବୈରାଗ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ସେହି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। କର୍ମ, ତପସ୍ୟା, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଯୋଗାଭ୍ୟାସ, ଦାନ, ଧର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆତ୍ମ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସାଧନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ମୋର ଭକ୍ତ ସେସବୁ କେବଳ ମୋର ଭକ୍ତିଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ଅତି ସହଜରେ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ମୋର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ତ ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୈବଲ୍ୟମୁଖୀ ପ୍ରଦାନ କରେ ତେବେ ସେ ତାହା ବି ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ହେଲେ କାମନା ନ କରିବା ହେଉଛି ପରମ କଲ୍ୟାଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଧନା। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମନା ନଥାଏ ଓ ସେ କିଛି କାମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଥିତ ପରମତତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ମୋର ସେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏବଂ ସମଦର୍ଶୀ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାତ୍ମକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପୁଣ୍ୟ ସହିତ କିମ୍ବା ନିଷେଧାତ୍ମକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପାପ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଓ କର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି